بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں پارے کی ایک آیت جس کا آج مفہوم بیان کیا جائے گا۔ تمام حاضرین، ناظرین، ناظرات سے گزارش کی جاتی ہے دعا فرمائیں اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ کفار پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان صحابہ کرام کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے خالق و مالک نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی پہچان کروائی ہے کہ میرے محبوب کون ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور مخلوق کی طرف جو ہے وہ پہنچائے ہوئے ہیں۔ ایک یہ مطلب۔ دوسرا مطلب رسول کا یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لے کر آئے اور آگے لوگوں تک پہنچائے اور تقسیم کرے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں کتنے لوگوں کو، کتنی مخلوق کو اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتے تھے؟ یاد رکھیے 18,000 جہان ہیں۔ کتنے؟ 18,000 جہان ہیں۔ ان سب 18,000 جہانوں کے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے ہیں، اور ان سب 18,000 جہانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے جس رسول کو بھی جس قوم کے پاس بھیجا ہے اس کی بولی بھی سکھا کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا 18,000 جہانوں کے لیے اگر رسول بن کے آئے ہیں، ان 18,000 جہانوں میں جو جو مخلوق بستی ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، جنات ہیں، ہر ایک کی بولی جانتے ہیں، ہر ایک کی سنتے بھی ہیں، اور ہر ایک کی فریاد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی پشتو والے بھی ہوتے ہیں، سرائکی والے بھی ہوتے ہیں، کوئی اردو بولنے والے بھی ہوتے ہیں، انگلش بولنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی زبان میں حضور کو عرض کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی سنی جاتی ہے۔ تو اس طرح جس طرح آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے، اب اگر اپنے روضے پاک میں ہیں تو اب بھی جانے والوں کی سنتے بھی ہیں اور ان کی فریاد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ ویسے فخر نہیں ہے، یہ میں سنی سنائی باتیں ہوں نا، تو ان میں بندے کو شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، یہ ویسے ایسی سنی سنائی باتیں ہیں، پتہ نہیں اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ یقین جانیے
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कभी सोचा करता था माह रमज़ान में कोई उम्रा करने जाए तो उसको हज का सवाब मिलता है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसके वसाइल नहीं वो कैसे जो है वो माह रमज़ान में जाएगा उम्रा करने और उसको हज का सवाब मिलेगा। हज करना तो वैसे हम मौलवियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मसाजिद वाले कितनी तनख्वाहें देते हैं, वो थोड़ी बहुत देते भी हैं तो वो भी बड़ा एहसान समझते हैं कि जी हमने इतना कुछ दे दिया, मौलवी साहब करेंगे क्या जनाब, क्योंकि मौलवी साहब फरिश्ते हैं ना, वो खाने से पाक, पीने से पाक, अपने बच्चों से पाक, उनको तो कोई चीज़ ज़रूरत भी नहीं है ना। तो बहरहाल मौलवियों की जितनी आमदन होती है उसके मुताबिक तो मुश्किल है जी। वैसे उम्रा करने के लिए जाना माह रमज़ान में तो वैसे मुश्किल है कि बहुत टिकट भी महंगी और इस तरह उधर के ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल अल्लाह के फजल व करम से एक मरतबा यानी आज से 3 साल पहले की बात है, एक बंदा आया, कहता है मौलवी साहब आपने उम्रा नहीं करना। मैंने कहा किसका दिल नहीं चाहता, चलें आप जो है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए दें। ठीक है जी, मैं दे आया जनाब। 2-4 दिनों के बाद एक और बंदा आया, मौलवी साहब आपने उम्रे पे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? अच्छा आप जो है ना वो जाएं ज़रा पासपोर्ट बनवा के हैं। अब 2 आदमी की तरफ से आफ़र, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी वो साथ गया, मुझे भी साथ ले गया। दूसरे साहब थे, उन्होंने कहा हमारी तरफ से पैसे ले लो, जब मर्जी है चले जाना। ये यानी अल्लाह का फजल करम। बहरहाल मैं चला गया। तो अब जब मदीना शरीफ में पहुंचा ना तो रियाजुल जन्ना में माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने की कोशिश की चलें, तो वहाँ पे जगह नहीं थी। तो मैं एक साहब थे, मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दे, मैं चलें 2 नफिल ही पढ़ लूँ। कहते नहीं नहीं आप पीछे चले जाएं, अभी अजान होने वाली है तो इधर रश पड़ जाएगा, तो इसलिए जगह नहीं है। मैंने कहा देखें आप भी मेहमान हैं, मैं भी मेहमान आया हूँ, हर एक की आखिर आस उम्मीद होती है यहाँ पे आया है, तो आपको क्या तकलीफ़ है अगर मैं 2 रकात नफिल पढ़ लूँ, थोड़ी सी जगह दे देंगे। तो उसने कहा अच्छा चले पढ़ लें। उसके बाद कहता है आप उठ जाएं। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ देर के लिए मैं उठ जाऊँगा। और दिल ही दिल में, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की दीवार के करीब भी बैठा था, मैंने दिल में कहा हुजूर अगर ये आपके मेहमान हैं, मैं आपका मेहमान नहीं, यकीन फरमाइए। कुछ देर के बाद वो बंदा कहता है कोई बात नहीं मैं पीछे चला जाता हूँ, आप इधर बैठे। जी लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को किस चीज़ का इल्म है। मैं कहा करता हूँ अगर डायरेक्ट मांगेंगे अल्लाह ताला से तो देर से मिलेगा, मिलेगा सही लेकिन मिलेगा देर से। अगर हुजूर के वास्ते से मांगेंगे तो फौरी तौर पर मिलेगा। देखें मैंने सिर्फ अर्ज़ की हुजूर मैं आपका मेहमान हूँ जिस तरह दूसरे लोग हैं। उसी वक्त वो बंदा कहने लगा कोई बात नहीं आप बैठें, नमाज भी इशा की इधर ही पढ़ें, कोई बात नहीं है। तो इस तरह हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ज़हरी ज़िंदगी में लोगों की ज़रूरतों को पूरा फरमाते और इसी तरह अब भी अपने जी ग़ुलामों की ज़रूरतों को सुनते भी हैं और पूरा भी फरमाते हैं। अब कोई कहे जनाब हम लाहौर से किस तरह उधर जाएं हुजूर की बारगाह में फ़रियाद करने, तो ये कोई शर्त नहीं है कि आप मदीना शरीफ में जाके उनसे अर्ज़ करें। अपने इलाके में लाहौर में मुल्तान में कहीं पे भी आप बैठ के सिर्फ अपने दिल की तवज्जो हुजूर की तरफ करें और अर्ज़ करें आका मेरी ये परेशानी है, फिर देखें वो परेशानी किस तरह हल होती है। जी ये सिर्फ ईमान और यकीन की बात है। जितना ज़्यादा हुजूर की मोहब्बत होगी, हुजूर के बारे में अकीदा पुख्ता होगा, उतना जो है वो ज़रूरतें भी जल्दी पूरी होंगी। इसलिए रसूल का एक मतलब है अल्लाह की तरफ से नेमतें लेकर अपने ग़ुलामों तक पहुँचाने वाले। तो इसलिए हुजूर की बारगाह में कहीं पे भी कोई हो तो हुजूर उसकी फ़रियाद को पूरा करते हैं। अब इसकी एक मोटी मिसाल आप सुनते रहते हैं, कभी इस तरफ शायद तवज्जो ना गई हो। कुलखानी पे आप सुनते रहते हैं कि हुजूर कब्रिस्तान के पास से गुज़रे तो 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा था, तो हुजूर ने क्या किया, एक छड़ी ली, उसके 2 टुकड़े किए और इस तरह जो है
उन कब्रों पर रखा और फरमाया जब तक ये सब्ज़ रहेंगी इनके अज़ाब में तखफीफ होती रहेगी। अब देखें आप हुजूर आलम दुनिया में हैं, वो आलम बरज़ख में हैं, न जाने कितने हज़ार मन मट्टी के नीचे वो थे। हुजूर ने देख भी लिया इनको अज़ाब हो रहा है, फिर हुजूर ने वजह भी बयान की कि इनको अज़ाब क्यों हो रहा है। फरमाया एक तो चुगलखोर था, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो हुजूर ने वो वजह भी बयान कर दी और उनकी जो मुश्किल थी कब्र के अंदर अज़ाब वाली, हुजूर ने वो भी दूर फरमा दी। तो इस तरह हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने पहचान करवाई हमको कि मोहम्मद कौन होते हैं। वो रसूल हैं, हमसे नेमतें लेके तुम तक पहुंचाते हैं, सिर्फ आलम दुनिया तक नहीं 18,000 जहानों तक। आप कहेंगे मौलवी साहब ये कहाँ से आप निकाल के ले आए? जी 18,000 जहान। याद रखिए एक किताब है निब्रास शरा अक़ैद, एक किताब है अक़ैद की, उसकी ये शरह है निब्रास, जिसको लिखने वाले सुबहान अल्लाह आप हैरान होंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनतें की हैं। 30 साल की उम्र में न जाने कितनी किताबें लिखी, उनमें से एक ये निब्रास है। इसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी थी। आप फरमाते हैं कि हम दोनों हाथों से लिखते हैं और लिखते भी थे दोनों हाथों से, और मौजू भी एक नहीं, एक हाथ से अगर फ़िक्र लिख रहे हैं, दूसरे हाथ से हदीस शरीफ लिख रहे हैं, बैक वक्त दोनों हाथों से लिखते थे। आप फरमाते अगर पाँव से लिखने में बेअदबी ना होती तो मैं दोनों पाँव से भी बैक वक्त लिखता। यानी ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। उन्होंने निब्रास के अंदर लिखा है 18,000 जहान हैं, अल्लाह ने हमारे आका को इन सारे जहानों के लिए रसूल बना दिया। सुभान अल्लाह। चलें जी, ये मुख्तसर सी बात हो गई। आगे वल्लज़ीना माअहू, सहाबा किराम की पहचान करवाई कि सहाबा किराम कौन होते हैं। माया जो इनके साथ हैं यानी हुजूर के साथ हैं वो दुश्मनों पर सख्त हैं, कुफ़ार पर क्या हैं, सख्त हैं। कि जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो हुजूर के दुश्मन हैं, उन पे ये सख्त हैं। किस लिए? अपनी ज़ात के लिए नहीं, हुजूर की खातिर, हुजूर की खातिर इन कुफ़ार पर सख्ती करते हैं। देखें आज तो हुजूर की नामूस के लिए हम खुद नहीं निकलते, और हमारा बच्चा भी अगर जज्बा लेके बाहर निकले, जी कहते हैं नहीं बेटा हालात ठीक नहीं है, आप ना निकलो, आप घर में रहो। लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर के नामूस की खातिर क्या क्या जी कुर्बान किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की खातिर अपने मामू को कत्ल किया एक जंग के अंदर। इसी तरह हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने एक जंग के अंदर अपने बाप को कत्ल कर दिया हुजूर की खातिर। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में थे, आपका बेटा अब्दुर्रहमान दुश्मनों की सब में था। अर्ज़ की आका ज़रा मुझे इजाज़त दें, ये आपके मुकाबिल दुश्मनों के अंदर मेरा बेटा आपके मुकाबिल खड़ा हुआ है, मुझे इजाज़त दें पहले मैं इसका काम मुकम्मल कर दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आपको इजाज़त नहीं, आप मेरे साथ रहें और हमारी देखभाल करें। लेकिन बाद में जब हज़रत अब्दुर्रहमान मुसलमान हुए तो कहा अपने वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर से, कई बार आप मेरे तलवार के सामने आए लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मेरे बेटे तूने मोहब्बत पितरी की वजह से मुझे छोड़ दिया, अगर तू मेरे सामने आ जाता मैं तेरा सर कलम कर देता, क्योंकि तू मेरे महबूब के मुखालिफीन में था। सुभान अल्लाह, ये थी मोहब्बत, ये था उनका जज्बा। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाकी सहाबा ने अपने अपने रिश्तेदारों को हुजूर की खातिर जो है जंगों के अंदर कत्ल किया। तो इस तरह ये अल्लाह फरमाता है आपस में क्या हैं जी रहम दिल हैं, लेकिन कुफ़ार पर क्या हैं, सख्त हैं।
اب جی اللہ فرماتا ہے ان صحابہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اب ان کے پیار کی صورت کیا ہے، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون جو ہے زنا سے حاملہ ہو گئی، اس کو لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فوری طور پہ اس کو سنسار کیا جائے، حالانکہ وہ حاملہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی ایک عورت حاضر ہوئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چونکہ حاملہ ہے تو واپس گھر چلی جا، جب بچہ جنے گی پھر آ جانا۔ تو جب اس نے بچہ جنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کی حضور مجھ پہ حد قائم فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو چلی جا، یہ ایک بچہ ہے، اس کو دودھ پلا، جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہوگا پھر تو آنا، ہم آپ پہ حد جاری کریں گے۔ تو جب وہ عورت چلی گئی، اس بچے کو پالا اور بچہ اس قابل ہوا کہ ہاتھ میں وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے کھانے کے قابل ہوا، پھر حضور کی بارگاہ میں آئی اور بچے کے ہاتھ میں وہ لقمہ موجود تھا، اس وقت حضور نے اس کو سنگسار کرایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حاملہ ہے، اس طرح آپ جلدی نہ کریں، اس کو جو ہے وہ سنگسار نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کے اندر میں نے دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے اس دودھ سے پیا اور جو بقیہ تھا وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ تو عرض کی آقا یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر علم ہے کہ ہم نے بقیہ علم حضرت عمر کو دے دیا۔ اب حضرت عمر بھی کوئی تھوڑے علم والے نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ حضرت عمر آپ جو ہے جلدی نہ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کا یہ واقعہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح حضرت عمر نے آگے کیا کہا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، حضرت علی کی برکت سے میں بچ گیا۔ اس طرح جو ہے اگر اس عورت کو میں سنسار کرا دیتا، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ بے قصور معصوم جو ہے وہ بھی قتل ہو جاتا۔ تو اس طرح یہ تھا پیار۔ آج اگر ہم آپس میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ ایک نمازی ہے، آپ میں سے دوسرے کو کہتے ہیں میاں آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو پھر دیکھنا کہ کیا حال کرتا ہے وہ۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی کہ حضرت عمر کو کہا کہ نہیں آپ یہ نہ کریں، تو انہوں نے بھی دل کھول کے اس کو قبول کیا۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ کی وجہ سے میں بچ گیا ایک قتل سے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان صحابہ کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یعنی یہ اکثر عبادات میں رہتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں۔ کیسی عبادت کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مشرکین کی عورتیں اور بچے آپ کی آواز کو سن کر فریفتہ ہو جاتے تھے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مخلوق خدا کی عبادت کرتے، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرتے، باقاعدہ خلافت کے دور میں سوتے نہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیسی عبادت کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے، رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عبادت فرماتے، کتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہ بھی بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، رات کو دن کو جناب روزے رکھتے، رات کو اللہ کے حضور عبادت فرماتے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جنہوں نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک حضور وہاں تشریف نہ لے گئے، ولادت کے بعد آنکھ نہیں کھولی، جب حضور تشریف لے گئے حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا، غسل کے بعد جب اٹھایا تو آنکھ کھولی۔ اس سے پہلے ماں باپ پریشان تھے کہ ہمارا بچہ نہ جانے کہ نبینہ ہے، لیکن جب حضور کے ہاتھوں میں آئے تو آنکھ کھولی، سب سے پہلی نظر حضور کے اوپر پڑی۔ سبحان اللہ۔
اور काबे शरीफ में आपकी विलादत हुई और शहादत भी आपकी मस्जिद शरीफ में हुई। और आप फरमाया करते थे अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, ऐ अली आपकी मर्ज़ी है जन्नत में जाओ, आपकी मर्ज़ी है ये मस्जिद है मस्जिद में जाओ, मैं मस्जिद में जाने को पसंद करूँगा। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में जाने से मेरा रब राज़ी खुश होगा और जन्नत में जाने से तो मेरा नफ्स खुश होगा। अच्छा, आगे अल्लाह ने फरमाया यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये सारे सहाबा अल्लाह की रज़ामंदी और उसके फ़ज़ल को तलाश करते हैं, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं करते, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए सारे काम करते हैं। अब एक मिसाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनकी आज शहादत की तारीख़ थी 21 रमज़ान मुबारक को, तो सुबहान अल्लाह आपका जज्बा ज़रा देखें। ये आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक काफिर को ज़मीन पे गिराया और उसके ऊपर चढ़ के बैठे और अब करीब था कि उसका सर कलम करते, तो उस काफिर ने, उस दुश्मन ने आपकी तरफ थूका, आप उसके ऊपर से उठ गए। अब वो काफिर हैरान परेशान, भाई मुझे गिरा भी दिया, मेरे ऊपर बैठ भी गए, अब ये मुझे कत्ल कर देते, मेरा सर कलम कर देते तो कोई मुश्किल तो नहीं था। तो खड़ा होके कहने लगा ऐ अली पाक, ये आपने क्या किया कि मेरे ऊपर आप बैठ भी गए थे, मेरा सर भी कलम कर सकते थे, तो आपने मुझे फिर छोड़ क्यों दिया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया पहले मैं आपको कत्ल कर रहा था अल्लाह की रज़ा के लिए, जब तूने मेरी तरफ थूका तो थूकने की वजह से मुझे गुस्सा आया, मुझे खतरा लायक हो गया कि कहीं मैं अपने गुस्से की वजह से तुझे ना कत्ल कर दूं, तो इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया कि कहीं अल्लाह की रज़ामंदी के अंदर ये गुस्सा मेरा रुकावट न बन जाए, तो इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। ये आपका अखलाक देख कर वो काफिर मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह आपकी एक ज़िरा गुम हो गई, एक यहूदी के पास देखी, फरमाया ये ज़िरा मेरी है। यहूदी कहने लगा नहीं। फरमाया मैं ना तुझे बेची है ना मैंने तुझे मुफ्त दी है, तो ये तेरे पास है, मेरी है, दे दे। हालांकि खलीफा वक्त थे, तो वक्त के काजी के पास फरमाया चल हम जो है वो फैसला करवाते हैं। जब तशरीफ़ ले गए काजी के पास, फरमाया ये यहूदी है, इसके पास मेरी ज़ीरा है, ये मुझे दे नहीं रहा। तो उस काजी ने पूछा कि क्या तेरी है ये? वो कहने लगा हाँ मेरी है। तो ये कहते हैं मेरी है ये मेरी, यहूदी कहने लगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिस काजी के पास गए थे ना, उसने कहा फिर आप गवाह पेश करो, क्योंकि हुक्म है कि जब कोई अदालत के अंदर केस हो तो 2 गवाह चाहिए, आप गवाह पेश करो। आपने फरमाया एक तो मेरा बेटा है हज़रत हसन, ये गवाही देगा, एक मेरा ग़ुलाम है कंबर, वो गवाही देगा। तो काजी साहब ने कहा ये जो ग़ुलाम है ये आपके मातात है, इसकी गवाही नहीं चलेगी, और आपका बेटा है जो हज़रत इमाम हसन, वो आपके हक़ में गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि शरई हुक्म है कि बेटा बाप के हक़ में गवाही नहीं दे सकता। आगे फरमाया काजी साहब कमाल करते हैं, आपने सुना नहीं है हुज़ूर का फरमान कि ये जनती जवानों के सरदार होंगे, तो जनती जवानों के सरदार की बात नहीं मानी जा सकती। आगे काजी साहब ने कहा कि भला ये जनती जवानों के सरदार होंगे, ये आखरत की बात है, यहाँ पे दुनिया है, दुनिया के मसाइल और हैं, आखरत के मसाइल और हैं। सुबहान अल्लाह। जब यहूदी के हक़ में काजी साहब ने फैसला दिया तो वो यहूदी हैरान होकर रह गया, कहा ये इस्लाम है कि जो सुबहान अल्लाह ये हक़ दिलाता है? तो फौरी तौर पे वो यहूदी कहने लगा हाँ काजी साहब ये जो ज़िरा है ये मेरी नहीं है, ये इनकी ही है। सुबहान अल्लाह। इस दीन के सच्चे होने के ऊपर जान कुर्बान हो जाए, तो उसी वक्त वो यहूदी इस दीन इस्लाम के इस फ़ैसले को देखकर फौरी तौर पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो इस तरह आज अगर यही अखलाक हम भी अपना लें, अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करें, तो इंशाअल्लाह आजकल भी जो ईसाई हैं, यहूदी हैं और अंग्रेज़ हैं वो मुसलमान हो सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि गैर मुस्लिम, अंग्रेज़
ہم مسلمانوں کو دیکھ کر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ حضور کی سنت کو اپنے مسلمان ہو جائیں، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہم غیر مسلموں اور انگریزوں کے رہن سہن کو دیکھ کے، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے لباس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو ان کے اندر ڈھال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو انگریز ہیں وہ کتوں سے پیار کرتے ہیں اور اس طرح ان کے پورے جسم ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے، یہ رانیں جو ہیں وہ ننگی ہوتی ہیں۔ آج کل کے ہمارے پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ نکڑے پہننے شروع ہو گئے اور اس طرح رانیں ننگی، گھٹنے ننگے، نہ جانے کے کون کون سے حرام کام جو ہے وہ مسلمان کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح انگریز جو ہے وہ مسلمان کے رہن سہن کو اور اس کے لباس کو دیکھ کر وہ شرماتا ہے، لیکن مسلمان کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح حضور کی سنت کو کس طرح وہ بگاڑ رہا ہے اور حضور کی سنت کا کس طرح وہ تارک بن رہا ہے۔ تو اس لیے آج کی گفتگو سے ہمیں یہ جذبہ لینا ہوگا، ہمیشہ عزت حضور کی سنت پر عمل کرنے میں ہے اور حضور کی سنت کے چھوڑنے میں نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح